ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So thank you everyone for kindly joining in. Ďakujem všetkým, že sa pripojili. Today we are discussing from the point where His Grace Sadhi Gadadhar Prabhu left off last time. Že my dneska budeme diskutovať, pokračovať v jednej téme. The topic for our discussion today is Téma bude from the continuation on the teachings of Lord Chaitanya, a very wonderful téma bude z učenia pána Čaitaniu, tej knihy. U nás sa to volá Zlatý avatár. V nej sú zjednotené všetky učenia pána Čaitania Mahaprabhua, ktoré nájdeme v Čaitanya Charitamrite. Takže Čaitanya Charitamrita od Krishnadas Kaviráča Goswámiho má bengálske verše a s významami a prekladmi od Šrilu Prabhupádu. And then all the teachings of Chaitanya Mahaprabhu, Sanatana Goswami to Rupa Goswami to A všetko učenie Chaitanya Mahaprabhua, ktoré učil Sanatanu, Rupu Goswamiho, Raghunath Das Goswamiho, konverzácie s Ramananda Rayom, Sarvabhauma Bhattacharya a tak ďalej. Tieto všetky rozhovory z Čaitanya Charitamrity Prabhupád zobral a veľmi pekne prezentoval v tej knihe Zlatý avatár. Takže budeme čítať z toho učenia pána Čaitanu dneska, čo je u nás Zlatý avatár. And the reference for this in Chaitanya Charitamrita is Madhya Lila. No a akože budeme sa odkazovať na Madhya Lilu, Chaitanya Charitamritu a kapitolu 19. To je, kde pán Chaitanya dával milosť Rúpu Goswámimu a ho zmocňoval a dal mu veľa pokynov. Kaviraj Goswami there explains. Kaviraj Goswami tam vysvetľuje. Vrindavaniyam rasakeli vartam kalena luktam nija shakti ukta sancharya rupe vyatanot punassa prabhu vidau prak ivaloka srishti. Kaviraj Goswami says Vrindavaniyam rasakeli vartam. The very beautiful sweet pastimes of Radha and Krishna in Vrindavan. Že veľmi krásne, sladké zábavy Radhy a Krišnu vo Vrindávane, že oni boli stratené v čase. 5,000 years ago in Vrindavan, Radha and Krishna performed sweet pastimes. Že pred 5000 rokmi vo Vrindávane Radha a Krišna vykonávali sladké zábavy. But the literature about it, the pastimes about it, the rasa, the sweetness of that prema bhakti. Že literatúra, rása a tá sladkosť o tom všetkom, tá prema bhakti, bolo to stratené v čase. Preto my potrebujeme niekoho, kto to tak znova akože vysvetlí a znova ukáže. Aj celý ten proces. Znova objaví tie miesta zábav. Systematic, logical presentation of this whole science of bhakti yoga or Braja bhakti. A niekoho, kto to celé vlastne tak pekne odprezentuje a
pekne tak logicky, vedecky, že volá sa to taká, že Veda Bhakti Yogi, alebo Vraja Bhakti. The love of Vrindavan. Láska Vrindavan. So for that, what did Chaitanya Mahaprabhu do? A preto to, čo pán Čaitania spravil, Nija Shakti Utkaha. He actually empowered Rupa Goswami with his own on v skutočnosti zmocnil Rupa Goswamiho Sancharya Shakti, with his own so electric svojou vlastnou, ako keby takouto energiou, jak elektrikou. And as a result of which, what happened? A ako výsledok toho, čo sa stalo? Prabhu vidhau prak eva loka srishtim. Kaviraj Goswami, remember, just like Krishna. Kaviraj Goswami si tak spomína, že tak ako Krishna spolumocnil Brahmu, aby stvoril vesmír. Vesmír je tvorený, ničený, tvorený, ničený. And then there is another need to again create it again. So similarly, the rasa of Vrindavan is tasted and lost with time, and tasted and lost with time. Rovnako tá rasa Vrindavanu je vychutnávaná, potom sa stratí v čase, zase je vychutnávaná, stratí sa v čase. Lost with time. And there was a need to a bolo potreba ju znova objaviť. Tak ako Krishna cez jeho zvuk flauty zmocní Brahmu, aby vytvoril tento vesmír, ktorý bol stratený v čase, ako zničený, tak rovnako Čaitania Mahaprabhu, on zmocnil Rupu Goswamiho, ktorý bol ako Brahma, aby vytvoril písma a aby postavil chrámy a znovu objavil stratené miesta a už stanovil vajšnavskú etiketu. Chaitanya Mahaprabhu himself, he poured his heart into the life of Rupa Goswami and empowered him. Pán Čaitania osobne vlastne zmocnil takto Rupu Goswamiho. Same point has also been mentioned by rovnaký bude tiež zmienený Kavi Karnapurom v knihe Čaitanya Chandrodaya Natak. A on to vysvetľuje troška odlišne. Kavi Karnapur has described that Chaitanya Mahaprabhu desired to read it. No, Kavi Karnapur, on popisuje, že Chaitanya Mahaprabhu, on túžil znovu objaviť, že on vlastne túžil znovu objaviť tie miesta a dať to všetko tomuto svetu, dať tomuto svetu tú lásku z vraže. And therefore he empowered two personalities. A preto on zmocnil dve osobnosti. Their names are Rupa. A ich mená sú Rupa a Sanatana. Chaitanya Mahaprabhu has very special affection and attraction towards Rupa Goswami. A pán Čaitania mal veľmi špeciálnu náklonnosť k Rupa Goswamimu. And Kaviraj Goswami explains this very wonderfully. He says Rupa a Kaviraj Goswami to veľmi pekne vysvetľuje. Was the embodiment of all transcendental qualities. Že on hovorí, že Rupa Goswami bolo stelesnením všetkých transcendentálnych kvalít. The first thing that stands out is Chaitanya Mahaprabhu had many Raghunath. Prvá vec, čo tak vystáva, alebo tak vyčneva, že pán Čaitania mal veľa Raghunátov. Right? He had Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, nejaký Raghunath Das, nejaký doktor. Ale mal iba jedného Rupu. Jedného Rupu Goswamiho. Čo to znamená? No, že to, že pán Čaitania, on mal iba jednu podobu. Že on mal len jednu transcendentálnu podobu. In Sanskrit, which means forms, also refers to Rupa Goswami. A Rupa, čo v sanskrite znamená podoba, tiež sa vzťahuje k Rupa Goswamimu. Just like Chaitanya Mahaprabhu's form is one without a second. Tak ako pánova Čaitaniova podoba je iba jedna, bez akékoľvek inej. And it is very effulgent and filled with beauty. Je veľmi žiarivá a plná krásy. Automatically, just by looking at the form of Mahaprabhu, one is filled with ecstatic joy. Automaticky každý, kto sa len pozrie na podobu pána Čaitaniu, je plný extatickej radosti. Podobne Rupa Goswami je vlastne taká manifestácia pánovej Čaitaniovej podoby. Tej podoby zmocnenia. Ďalšia vec, čo Kaviraj Goswami vysvetľuje, of Rupa Goswami. Takú špecialitu Rupu Goswamiho. Is that although he was
so exalted. Že aj keď on bol taký akože pokročilý, He was always very humble. on bol stále veľmi Very humble. pokorný. He is described as aniketa, Veľmi, veľmi pokorný. On je popísaný ako aniketa. which means he didn't even have a place of residence. Dokonca, že to znamená, že on nemal ani miesto, kde by mal nejaké sídlo. Absolutely no place to live. Nemal žiadne miesto na život. Moving around as a mendicant in Vrindavan. On chodil po Vrindavane jak taký bezdomovec. 24 hours a day he would chant the holy name. A 24 hodín denne spieval sväté meno. Krishnadas Kaviraj Goswami in Čaitanove in this context he describes Krishnadas Kaviraj Goswami Čaitanove v tomto zmysle hovorí, that Rupa popisuje, Goswami 22 and a half hours he chanted the names of Krishna. že Rupa Goswami 22,5 hodiny spieval mená Krišnu And 1.5 hours. a 1,5 hodinu maximálne he would rest. on odpočíval. Sometimes not even so. A niekedy ani to nie. Another thing Krishnadas Kaviraj Goswami explains is A that ďalšia vec, čo Krishnadas Kaviraj Goswami vysvetľuje, Rupa Goswami would constantly remember Sri Chaitanya Mahaprabhu. že Rupa Goswami on stále spomínal na pána Čaitaniu. And in this mood, there was Bhakti Shastra Lekhanam. A v tomto múde on bol, He was scripting, he was On writing. v tomto múde písal, Bhakti Shastra. zapisoval rôzne bhakti šastry, rôzne písma, ktoré máme dnes ako Upadešamrita a Bhakti Rasamrita Sindhu. So these were the On qualities bol stále absorbovaný v myšlienkach na pána Čaitaniu. of Rupa Goswami. Toto sú kvality Rúpu Goswamiho. So much so that if anyone went to Vrindavan, anyone would Až tak to bolo, že keď niekto došiel do Vrindavanu, visit Vrindavan. The other devotees would say, did you see, before they would ask, did you see Radha Govinda Deva? Did you see the predtým sa hovorilo, že videl si Radha Govindu božstva, alebo GTs of Vrindavan? They would ask, did že you videl si to a to božstvo, že keď niekto navštívil Vrindavan, hovoril o tých božstvách. see Rupa and Sanatana? Videl si What do they wear? How do they talk? Where do they live? Jo, a potom, keď už tam žili Rupa a Sanatana, tak sa začalo hovoriť. A videl si Rupu a Sanatanu, že jak oni hovorili, čo oni nosili oblečené, kam išli, How do they chant? ako How do they čentovali, live living? čo robili, jak si zarábali. Constantly absorbed. And when people, those returning from Vrindavan would say, A oni stále boli v tom ľudia pohrúžení potom. Rupa Goswami is so exalted. A tí, čo prišli z Vrindavanu potom niekde domov, tak hovorili, že Rupa Goswami, že oni tak pokročili, That Kripa Gaurava Patra, which means that even the great stalwarts, they would shower their Gaurava, their respectful obeisances at the lotus feet of Rupa Goswami. že aj veľké osobnosti, tak oni vlastne sa kláňali ich lotosovým nohám. At the same time, some out of affection would also bless and give their Kripa. So then people A že niekedy oni vlastne im požehnali a dali im kripu. would talk that there is no surprise in this. Anyone who gets the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, why wouldn't he be special? The Chaitanya Mahaprabhu Takže ľudia aj hovorili, že oni vlastne získali milosť pána Čaitania Mahaprabhu a že preto to tak je. has very special corner for Rupa Goswami. A Chaitanya Mahaprabhu, on mal veľmi špeciálne miesto v srdci pre Rupu Goswamiho. Very soft, very special soft corner. Veľmi špeciálne mäkké miesto. Because of his external qualities and also internally. Pretože on mal špeciálne tie vonkajšie vlastnosti a tiež tie vnútorné. Rupa Goswami is Rupa Manjari, Rupa Goswami, on je pôvodne Rupa Manjari, the dearmost intimate maidservant at the lotus feet of Srimati Radharani. že to je najdrahšia, najintimnejšia služobnička lotosových nôh Srimati Radharani. Just like Radharani has most affection for Rupa Manjari of Tak ako Radharani má najviac naklonosti k Rupa Manjari, all the maidservants in Golok. Similarly, medzi tými všetkými služobničkami na Goloke Radharani in the form of Chaitanya Mahaprabhu a podobne Radharani v podobe pána Čaitaniu, has most affection for Rupa Manjari in the form of Rupa Goswami. tak on má najviac naklonosti k Rupa Manjari, ktorá je v podobe Rupa Goswamiho. So when they met at Dashashvamedha Ghat in Prayag, Takže keď oni sa stretli na Dashashvamedha Gháte v Prajagu, Chaitanya Mahaprabhu spent 10 days with Rupa Goswami, and that is the place where he Chaitanya Mahaprabhu on strávil 10 dní s Rupom Goswamim a to je miesto, Rupa Goswami all the wonderful, unparalleled teachings that we are to je miesto, kde on dal Rupa Goswamimu všetko to úžasné učenie, about to start now.
ktoré my budeme teraz diskutovať. Chaitanya Mahaprabhu described every intricate detail about bhakti. Pán Čaitania, on tam popísal každý najmenší detail o bhakti. And Kaviraj Goswami explains Krishna Tattva, Bhakti Tattva, Rasa Tattva, Pranta, Sava Shikhaila Prabhu, Bhagavata Siddhanta. That in those 10 days, A Krišnárske Kaviraj Goswami vysvetľuje, že počas týchto 10 dní Chaitanya Mahaprabhu infused in the heart of Rupa Goswami Krishna Tattva, že pán Čaitania, on prestúpil srdcom Rúpu Goswamiho. all the philosophical conclusions about Krishna. On mu dal všetky filozofické závery o Krišnovi, Krishna Tattva, Bhakti Tattva, everything about devotion. všetko o oddanosti. Then Rasa Tattva, Pranta, and the conclusions, the upper limit, the ultimate extent of Rasa. A všetky závery rásy, Which means a very loving relation with Krishna. čo znamená veľmi ten milostný vzťah s Krišnom. How did he teach all this? Ako on ho toto všetko naučil? Saba Shikhaila Prabhu Bhagavata Siddhanta. Chaitanya Mahaprabhu for 10 days spoke Bhagavatam. Čaitanya Mahaprabhu po 10 dní hovoril Bhagavatam. And through the Bhagavat Siddhanta, A cez Bhagavat Siddhantu Krishna Tattva, Bhakti Tattva, on dal Krišna Tattvu, Bhakti Tattvu, Rasa Tattvu. everything to Rupa Goswami. Všetko Rúpa Goswamimu. Kaviraj Goswami ďalej hovorí, Shri Rupe Hridaye Prabhu Shakti Sancharila Sarva Tattva Nirupane Pravina Karila. Chaitanya Mahaprabhu pushed the fruit of love of Godhead in the Čaitanya Mahaprabhu, on natlačil to ovocie lásky k Bohu heart of Rupa do Goswami. srdca Rúpa Goswamiho. Gave all his Shakti in the heart as far as empowerment is concerned. A on dal všetku šakti do toho jeho srdca, ako aj to zmocnenie, ako sme ho zmenili. And as a result, Sarva Tattva Nirupane Pravina Karila. Rupa Goswami tasted and got the expertise to A ako výsledok bol, že Rúpa Goswami on to zakúsil a stal sa skúseným explain what he was tasting a mohol vysvetliť to, čo on zakúsil on the path of bhakti. na tej ceste bhakti. So in this session, now we will start with our discussion on what are the different points Takže na tomto stretnutí my začneme s tým, že budeme hovoriť, čo sú rozličné body filozofické, and as far as tattva and as far as rasa. akože z pohľadu tatvy a z pohľadu rásy. Tattva means philosophical conclusions Tatva znamená filozofické závery and rasa means sweet, loving mellows of devotion. a rása znamená sladké, milujúce nálady oddanosti. We will see what are the different aspects that Budeme we take vidieť, for granted. budeme vidieť rôzne vlastne aspekty, ktoré sme si tak ako keby požičali No, yes, I am not this body, I am a spirit soul. alebo osvojili teda, že my už vieme, že áno, ja nie som toto telo, ja som duchovná duša. Human form, etc. But we gain all of this from the systematic presentation of Sri Chaitanya Mahaprabhu. A my sme toto ale všetko získali systematickým učením pána Čaitania Mahaprabhu As Gaudiya Vaishnavas. ako Gaudiya So Vaishnava. let us see what Chaitanya Mahaprabhu tells Rupa Goswami as an overview, as a synopsis of the whole discussion. Takže poďme sa pozrieť na to, čo pán Čaitania povedal Rúpa Goswami. Chaitanya Mahaprabhu first of all starts in the Rup Siksha by mentioning how there are millions and millions of or innumerable universes in On začal, pán Čaitania, s tým, že začal zmieňovať, ako existuje nekonečne veľa vesmírov one material creation. v jednom materiálnom Many stvorení. material creations like that. And many innumerable universes in each of A them. že je veľa v tom materiálnom stvorení, nekonečne veľa vesmírov. There are parallel universes that we talk about. And Že to sú také paralelné vesmíry. even imagine the extent of Krishna's creation. And A my si nevieme ani predstaviť tú veľkosť Krišnovho stvorenia. Mahaprabhu explains innumerable universes. A pán Čaitania, on vysvetľoval o tých nespočetných vesmíroch. And each universe, innumerable jivas. A v tom každom vesmíre nespočetné veľa džív. We can just see how many ants are there around. My len sa môžeme pozrieť, koľko mravcov je všade okolo. See how many birds are there around. Koľko See how vtákov. many trees
koľko stromov. To je neuveriteľné, my to nevieme ani zrátať. Takže Čaitanya Mahaprabhu vysvetlil, že v tých nekonečných vesmíroch tam je nekonečne veľa džív. But they're all ultimately categorized in 8.4 million different bodies. A oni sú automaticky rozdelené v 8 miliónov 400 000 druhov rôznych tiel. Jalaja navalakshani sthavara lakshavimshati. The Padma Puran has given a very beautiful split up. Padma Purana dáva pekný taký prehľad. Jalaja navalakshani. That there are že tam je 900,000 or 9 lakh. 900 000. 1 lakh, that means 100,000. Že 900 000 alebo 9 lakov, to je po indicky, takže ja keď poviem, alebo takto, že 1 lak, to je 100 000. Takže keď poviem 9 lakov, tak to je 900 000. So, Jalaja Navalakshani, there are 9 lakh different kinds of aquatics. Takže je tu 9 lakov rôznych druhov morských živočíchov. We're not talking about the ultimate population. Nehovoríme o populácii, ale hovoríme o rôznych typoch. Under the aquatic banner. So Jalaja Navalakshani. In the aquatics there are 9 lakh. Takže morských živočíchov je 9 lakov. And out of the trees, stromov different kinds of a rastlín, shrubs and herbs and bushes and creepers. A rastliniek a kríkov. There are 20 different lakh. Takže je 20 rôznych lakov. 20 lakh different types. So 9 lakh aquatics, 20 lakh different trees. That's 29 lakh. Takže 9 morských živočíchov, 20 stromov, takže to je 29 lakov. And then as far as insects are concerned, it has been described, the insects are Rudra. No? Takže a hmyzu je popísané, že je Rudra. Krimayo Rudra Sankhyacha. Rudra means 11. There are 11 Rudras. Takže Rudra znamená 11, je 11 tých Rudrov. So Krimaya means insects. So there are 11 lakh different kinds of insects. Takže 11 lakov rôznych druhov hmyzu. In the creation. So 29 lakh plus 11 lakh is 40 lakh. Takže 29 plus 11 to je 40 lakov. And then 10 lakh different kinds of birds. A 10 lakov rôznych druhov vtákov. That's 50 lakh. To je 50. And 30 lakh different kinds of animals. That's 80 lakh. Takže 30 lakov rôznych druhov zvierat. Takže to je 80 lakov. And only 4 lakh different kinds of human beings on the base. A iba 4 laky rôznych druhov živých bytostí. This is of consciousness again. A oni sú rozdelení samozrejme podľa vedomia. There are those who are, cannibals, living as tribes in the forest, those who are very... Sú tu napríklad nejakí kanibali, čo žijú niekde ďaleko v džungli. High class, civilized, disciplined, humble, respectful. Sú tu nejaké vysoko postavené, pokorné, disciplinované, pekné, oddaní, čistí oddaní. A je tam spektrum rôzne toho vedomia a je tam teda 400 000 alebo 4 laky tých rôznych ako živých bytostí v podobe tej ľudskej. So in this way there are 84 lakh or 8.4 million different kinds. Takže takto je tu tých 84 lakov alebo 8 400 000 životných druhov. A všetky sú duchovné iskry Krišnu. A vo všetkých sídli tá duchovná duša. Tak. A Čaitania Mahaprabhu vysvetľoval, že tieto živé bytosti, to sme všetci my. We go through moving and non-moving species. Že my prechádzame cez všetky tie nehybné aj pohyblivé druhy. Sometimes we are moving like niekedy sme ako vták a ryba a niekedy sa nehybeme, sme strom. A pokiaľ sa my hýbeme, tak transmigruje tá duša. Znova a znova z jednej formy do druhej. Labdva sudurlabhamidam bahusambhavante manušyam arthadam anityam abhihadhira turnam yateta napateta numrityu yavat nishreyasaya vishayam khalu sarvatasyat durlabho manusho devo dehinam kshanabhangurah tatrapi durlabham manye vaikuntha priyadarshan. In the 11th canto of Bhagavatam also this has been explained. Že toto je tiež vysvetlené v 11. speve Bhagavatamu. There are all the different kinds of species. Že všetky rozličné druhy
No. The Supreme Lord created the plants, he created the aquatics, he created the Že najvyšší Pán on vytvoril rastliny, morské živočíchy, vtákov, but he was hmyz, not satisfied in his heart. a on nebol spokojný v srdci. None of those species, those forms are conducive to get back to him through A že ani jeden z týchto druhov nebol schopný sa vrátiť späť k nemu God realization. a mať realizáciu Boha. When he created the human form, the human body, he felt very satisfied. Keď vytvoril tú ľudskú podobu, tak bol veľmi spokojný. Because through this human form, we have all the faculties, we have the Cez tú ľudskú podobu máme všetky tie možnosti. functionalities, we have the capabilities, Máme schopnosti, cez čo môžeme slúžiť Krišnovi, spomínať na Krišnu, attachment to Krishna, vytvoriť priputánskú Krišnovi a nakoniec môžeme transcendovať opakované rodenie a smrť. Punarapi jananam, punarapi maranam, punarapi janari jathare shayanam, iha samsare bahudustare, kripaya apare pahi murare. Even Sripad Adi Shankaracharya has said dokonca Sripad Adi Shankaracharya povedal, that death is certain for one who is born, smrť je istá pre toho, kto sa narodil, and birth is certain for one who dies. A narodenie je isté pre toho, kto zomrel. But only someone who remembers Bhaja Govindam, Bhaja Govindam. Ale iba niekto, kto spomína Bhaja Govinda, Bhaja Govinda. Govindam, Bhaja Mudamate. Only one who performs bhakti. Iba niekto, kto vykonáva bhakti. Get out of this repeated cycle. Tak on sa môže dostať z tohto opakovaného cyklu rodenia sa a smrti. Like getting into an elevator. We can get into an elevator and the elevator sometimes goes up and sometimes goes down. My sme ako keby vo výťahu, ten výťah niekedy ide hore, niekedy dole. Sometimes there's a electricity or a power cut and we're just stuck there. Niekedy je prerušená elektrika, tam sa zasekneme. So the soul similarly sometimes goes up to become a demigod. Urdvam gacchanti sattvastva. Duša tiež niekedy ide hore, sa stane polobohom. Madhye tishtati rajasa jaganya gunavrittistha adho gacchanti tamasa. Krishna explains in the Bhagavad Gita, the soul sometimes goes up, sometimes Krishna to vysvetľuje Bhagavad Gita, že duša ide niekedy hore, niekedy je v tomto svete a niekedy zdegraduje. So we have to perform bhakti to get out. Takže sme mali vykonať bhakti, aby sme sa odtiaľto dostali. Systematically explains. Pán Čaitania Mahaprabhu to systematicky vysvetľuje. And then explains out of the different kinds of living beings they a potom vysvetľuje, že medzi rôznymi druhmi živých bytostí effects on the pyramid of Brahma's creation is the human form. Že najvyššia, že ten strop tej pyramídy toho Brahmovho stvorenia, že je ľudská podoba. Now in the human form also there are those who don't believe in a higher power. A v tej ľudskej podobe sú tam tí, čo neveria vo vyššiu silu. A tí, čo veria vo vyššiu silu. Then those who believe in the higher power. A tí, čo veria vo vyššiu silu. There are those who are Vedic and those who are non-Vedic. A tam sú tí, čo sú védsky a potom tí, čo nie sú védsky. And then those who are Vedic. A tí, čo sú uznávajú védy, those who go towards the Vedic scriptures. Ktorí študujú védske písma. There are those who just accept the Veda on the tongue. Yes. A sú tam tí, čo akceptujú vedy iba tak na jazyk. Yes, Vedas. Áno, vedy. Ale oni nepraktikujú nič. Chaitanya Mahaprabhu explains. Pán Čaitania to takto vysvetľuje. And then among those who practice it, most of them practice with material desire. A potom medzi tými, čo to praktikujú tie vedy, tak väčšina z nich praktikuje s tým, že majú materiálne túžby. If I do this, I will get this. Ja keď toto budem robiť, toto získam. I want it, therefore I do it. A ja to chcem získať, tak preto ja to budem robiť. Hardly is there someone who's selflessly, in a pure way practicing. Ťažko je tam niekto, kto tak nesebecky, čisto praktikuje. The tenets, the principles, the princípy. different guiding principles. A rôzne tie princípy, čo nás vedú, alebo niekam vedú z tých véd. Then those who actually follow it, you see how rare it's getting? A potom tí, čo naozaj nasledujú, že vidíte, jak je to strašne zriedkavé. Very, very rare. We are like veľmi zriedkavé. We're going deeper and deeper and deeper. Že ideme hlbšie a sa to zužuje stále. Higher than those who perform selfishly are those who perform the principles of Vedas selflessly.
že ďalej, pán Čaitania vysvetľuje, Rúpa Goswámimu, že ďalej sú tí, čo nesebecky praktikujú to učenie ved. But then higher than that, A ďalej, those vyššie, who perform this only to get liberated from this material world. a vyššie sú tí, čo toto vykonávajú iba preto, aby sa oslobodili z tohto materiálneho sveta. And then higher than that are those who don't even care about liberation. A ešte ďalej sú tí, čo sa vôbec nestarajú o oslobodenie. They are performing it only for the pleasure of Shri Krishna. A And such a títo vykonávajú iba pre potešenie Šri Krišnu. person is called a devotee. A taká osoba je nazývaná oddaný, Bhakta in alebo Sanskrit. bhakta. Muktanam api siddhanam narayana parayana sudurlabha prashantatma kotishvapi mahamune. The sixth canto of Bhagavatam has Šiestý been spev quoted by Kaviraj Goswami Bhagavatamu, ako bol citovaný Kaviraj Goswamim, to explain vysvetľuje, that Chaitanya Mahaprabhu tells Rupa Goswami že Čaitania Mahaprabhu povedal Rúpa Goswámimu. that out of billions and billions and billions of human beings, Medzi miliónmi a miliónmi živých bytostí one person jedna osoba sa bude zaujímať, Krishna selflessly for his pleasure. And aby slúžila Krišnovi nesebecky iba pre jeho potešenie. that person can become completely blissful and joyful. A iba táto osoba sa môže kompletne stať blaženou a radosnou. Bhukti mukti siddhikami sakaliya shanta Krishna bhakta nishkam atha eva shanta. That those who desire something, when they get it, they're happy. When they Že tí, čo po niečom túžia a oni to získajú, sú šťastní, don't get it, they're miserable. a keď to nezískajú, tak trpia. But because Krishna's servant is always serving only for Krishna's pleasure, A pretože Krišnov služobník, on vždy slúži iba pre Krišnové potešenie, remote control ten ovládač is not controlling him. ho neovláda. The remote control of happiness and distress is not controlling Ten him. ovládač radosti a nešťastia ho neovláda. He has given up the remote control. On sa vzdal tohto ovládania. So he's become completely selfless. As a On sa result, stal úplne nesebecký. Shanta. Therefore, only a Krishna bhakta A ako výsledok, completely blissful. že je kompletne blažený. So this is the first point of Chaitanya Mahaprabhu's analysis. Takže toto je úplne prvý bod analýzy pána Čaitania. After that, Sri Chaitanya Potom- Mahaprabhu gives a very beautiful explanation Potom pán Čaitania Mahaprabhu dal veľmi pekné vysvetlenie, of how the living being Toho. get to that point of Krishna bhakti. že ako živá bytosť sa môže dostať do tohto bodu Krišna Bhakti. From the point of getting a human form to the point of going back to Krishna in loving service. Že od bodu získania ľudskej podoby až do bodu, že ideme ku Krišnovi, vykonávame láskyplnú službu, What is the systematic progression? Is the čo je taká systematický pokrok na tom. that Chaitanya Mahaprabhu To je ďalší bod, čo pán Čaitania vysvetľuje. The jiva may get a human form, A on vysvetľuje, že džíva, ona môže získať ľudskú podobu, but he's wandering ale ona blúdi. just performing karma, and he may end up A ona stále len blúdi a vykonáva karmu. losing that human form. A môže sa stať nakoniec, že stratí tú ľudskú podobu. He goes down, becomes an animal, and A comes potom ide dole a stane sa zvieraťom. back. By the time he transmigrates, A you potom never know how many kalpas will go past. a ona tak musí transmigrovať z tej najnižšej nejakej podoby a nevieme ani koľko kalp to zoberie zase celé. We could become bear, we could become a deer, we could Môžeme become sa stať medveď, môžeme sa stať srnka, tortoise, we could prasa, korytnačka, we could become vták, ryba, we mravec, could become lobster, we could become chicken. čo ja viem čo, kura, What would McDonald's Štrečok. and KFCs do to us is a že question nevieme, že čo nám materiálna príroda dá. To je, to ask to intensify our bhakti. We have got this rare že toto je otázka, aby sme tak zvážnili svoju bhakti. achieved human birth. My sme získali toto veľmi vzácne ľudské zrodenie. Why not make the best use of it? A prečo to nepoužiť čo najlepšie? Chaitanya Mahaprabhu explains, Brahmande Brahmite Kono Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasade Paye Bhakti Lata Beach. That famous verse comes in this section, Pán Čaitania hovoril tento verš, on prichádza v tejto sekcii, where Chaitanya Mahaprabhu tells Srila Rupa kde Goswami pán Čaitania hovorí Rúpa Goswámimu, that after a a considerable amount of transmigration in this world, že po nespočetne veľa prevtelení v tomto svete, when rare
good fortune arises, keď máme také veľké šťastie, že príde šťastená, the living being in the human form, tá živá bytosť sa ocitne v ľudskej podobe he puts faith in a spiritual master who's born of, a dá vieru do duchovného učiteľa, ktorý je bona fide. and by the mercy of that A milosťou tohto duchovného učiteľa he gets the seed of devotion. ona získa to semienko oddanosti. What is that seed? A čo je toto semienko? Krishna Seva Vasana. You can write Krishna Seva Vasana. this down. The seed is called Krishna. To semienko je takto volané. Krishna Seva Vasana. Krishna Seva means the desire to serve Krishna. Vasana Krishna Seva znamená túžba slúžiť Krishnovi means desire. a Vasana je túžba. The Krishna Seva Vasana means the desire to serve Krishna. Krishna Seva Vasana, takže túžba slúžiť Krishnovi. That seed is pushed in the heart by Shri. To semienko je vložené do srdca Šrí Guruom. Well, someone could ask, isn't that a seed just dormant for all of us? Yes, it is. It's like Niekto sa môže opýtať, že a nie je to semienko akože už v nás automaticky? saying someone has $1 million in his closet. Niekto môže povedať, že niekto má $1 000 000 v jeho... He always had it, but you still need someone to come and tell you, hey, did you have a look into this closet? You have $1 million sitting right there. So we have that seed. Že má tam niekto odložených $1 000 000, ale niekto musí dojsť a povedať mu, že hej, že máš tam $1 000 000, že niekto mu to musí povedať. Krishna Seva Vasana, the desire to serve Krishna. Takže tú túžbu slúžiť Krišnovi nám niekto musí dať. We never knew about. My to máme, ale nikdy sme o tom nevedeli. It is the guru who comes and pushes that seed in the sense he's the one who tells us that you have that seed. Že to je guru, ktorý vloží to semienko, takže on je vlastne tá osoba, ktorá nám to takto povie, že my máme tamto semienko. So Chaitanya Mahaprabhu says, after that, when we get that mercy, A Čaitania hovorí, že potom, ak my získame túto milosť, then it is up to the disciple, je the to, devotee, to become a careful gardener, a mud. potom je to na tom žiakovi, na tom oddanom, aby sa stal starostlivým tým záhradníkom. A gardener is someone who maintains the garden with a lot of affection. He spent Že záhradník je niekto, kto udržuje tú záhradu s obrovskou pozornosťou. so much time there, make sure that water is there, the right On tam straví veľa času, že uisťuje sa, že je tam voda, sunlight is že je dostatok slnečného svetla, žiadne zvieratá, že je tam plod, weeds growing, že tam nerastú rôzne buriny, creepers are properly cultivated, že tie rastlinky sú správne kultivované, right time there is cutting through and v správnom čase sú zostrihnuté soil is fertile, a tá pôda je vyživná ants are not around and a mravce tam nechodia different kinds of beetle and insects are not chewing through those leaves. a rôzne tie husenice alebo rôzne hmyz, že to neožiera tie listy. Gardener is very, very careful. Ten záhradník je veľmi opatrný. Chaitanya Mahaprabhu says a devotee must be a gardener. A Čaitania Mahaprabhu povedal, že oddaný on musí byť taký záhradník, That seed. aby sa staral o toto semienko. He should make sure there is sunlight On sa, and rainwater in the home. on sa musí uistiť, že tam je slnečné svetlo a dažďová voda v podobe Of hearing and načúvania a spievania o Krišnovi, ospevania Krišnu. these two things are a must. They are a must now. They are a must even when one becomes a great Vaishnava. Tie veci tam musia byť teraz a tie veci tam musia byť aj keď sa staneme veľkým Vajšnavom. We find Chaitanya Charitamrita. To nájdeme. Madhavan, Čaitania Charitamrite nájdeme príklad Madhavendra Puriho. the Puri is given. Someone who has On the dáva. love of Godhead, who's On dáva tento príklad, že on vyvinul lásku k Bohu swimming in the ocean of love of God. a on pláva v oceáne lásky k Bohu. He's also constantly hearing and chanting. Aj on neustále načúva a ospevuje Krišnu. So the sunlight and rainwater to that seed of devotion, that must be taken care by the God. Že to slnečné svetlo teda a tá dažďová voda, to tam musí byť a musí sa o to starať ten záhradník, Sadhaka. ten sadhaka Must be very, very careful. a musí byť veľmi opatrný. Then when the seed of that service attitude, it sprouts. A potom, keď to semienko toho služobníckeho postoja ono vyklíči, Then automatically what happens is that it starts becoming a creeper. sa And stane then it rastlinkou grows and grows and a grows rastie, and grows. So it's a rastie. very poetic expression. A je to veľmi také poetické vyjadrenie.
vysvetlenie. It actually grows and it breaks through the universe. A tá rastlinka rastie a ona rozbije tie obaly vesmíru. It breaks through the universe and then finally reaches Goloka Vrindavan. A nakoniec dosiahne Goloky The Vrindavan. seed of bhakti that we are cultivating, To semienko bhakti, ktoré kultivujeme, it's going to catch Krishna's attention very soon. So it ono veľmi čoskoro priťahne Krišnovú pozornosť. grows. Takže takto rastie, Touches the lotus feet of Krishna. až rozbije tie obaly vesmíru a dotkne sa lotosových noh Krišnu. And at that point, what happens is that this A v tom bode, čo sa stane, seed has fructified into a fruit. a to semienko, ono vlastne, no, tam dozrie ovocie. The flowers that it gives on its way are the ecstatic symptoms of devotion. Tie kvety, čo po tej ceste, ono sa tam zjavia na tej rastlinke, to sú extatické symptómy. And the fruit that A it ovocie, develops is ktoré the fruit of love of God. dozreje, tak to je ovocie lásky k Bohu. So that is the fruit that reaches the lotus feet of Krishna. Takže toto je to ovocie, že to dosiahne lotosové nohy Krišnu. And Krishna takes notice of this pure Vaishnava who being in this material world is calling out to him. A Krišna, on si všimne tohto čistého Vaishnavu, ktorý je v tomto materiálnom svete a volá na ňo. Now what happens is that fruit which A čo sa teraz stane? To ovocie, of love of Godhead To- or prema to ovocie lásky k Bohu, tej prémy, has been carefully cultivated by the gardener. ktoré bolo starostlivo vypestované tým záhradníkom, Attaining that fruit is the aim of human life. So Chaitanya Mahaprabhu says when a gardener carefully he takes care of this process of devotion, it fructifies into a fruit. And že pán Čaitanya, že dosiahnuť alebo vlastne zozbierať toto ovocie, tak to je úspech toho Vaishnavu. A Čaitanya Mahaprabhu vysvetľuje, že ten záhradník, on sa stará starostlivo o to, potom tam dozrie to that ovocie fruit becomes completely ripened. a keď to ovocie ono úplne dozrie, That fruit will fall from the tak to ovocie ono padne tree. zo And stromu. when it falls, Keď to it falls padne, straight into the mouth of the devotee. tak That to padne rovno do úst toho oddaného. is the point where the devotee starts tasting love of Godhead. A to je bod, keď ten oddaný začne vychutnávať lásku k Bohu. This is that state. Love of Godhead has been attained, Že to je to štádium, že láska k Bohu bola and dosiahnutá now love of Godhead is tasted. a teraz láska k Bohu je vychutnávaná. Love of Godhead is called prema. Láska k Bohu je nazývaná préma. But when the fruit ripens and it falls and Keď to dozrie, ale to ovocie a padne to do we úst taste that a my expression to, of love, a my to ochutnáme, to jak tú lásku, that's not called prema, that's called prema rasa, tak to není nazývané préma, ale préma rasa. the mellow of devotional service. Že tá nálada oddanej služby. And when that fruit falls and the devotee feels so much joy, A keď to ovocie takto odpadne a oddaný cíti toľko radosti, then holding that same tree, the sadhaka climbs up and goes back to the spiritual world. že držiac sa toho istého stromu, tej rastlinky, ten sadhaka, on sa vyšplhá po nej a vráti sa späť domov, späť Bohu. Do večných zábav Krišnu. Beautifully, Chaitanya Mahaprabhu is explaining. Jak prekrásne to pán Čaitania vysvetľuje. Now, at this point, a question could be asked: is this process very simple? A v tomto bode môže byť otázka, že je tento proces veľmi jednoduchý? Yes, this process is very simple. Srila Prabhupada explains that Že áno, tento proces je veľmi jednoduchý, Prabhupada to vysvetľuje, the process is very simple, but it is not easy. že Prabhupada vysvetľuje, že tento proces je veľmi jednoduchý, ale nie je ľahký. Why it is not easy? Prečo nie je ľahký? Because it's simple because the gardener has to make sure there's proper water. Že je jednoduchý, lebo ten záhradník, on sa len uistí, že tam je dosť vody Fertile soil and proper sunlight. a že tam je to slnečné svetlo a tá pôda. But it's not easy. Why? Because he has to make sure that animals don't get into this Ale nie je ľahký, lebo on sa musí uistiť, že žiadne zvieratá tam nejdú, garden. He has to make sure that unwanted weeds don't grow in že musí sa uistiť, že nechcené tie buriny tam nerastú. this garden. Tej So now záhrade. Chaitanya Mahaprabhu explains what could be an intruder, Tak teraz pán Čaitania vysvetľuje, čo môže byť ten záškodník, which could spoil this creeper of devotion in the fertile heart. ktorý môže zničiť túto rastlinku oddanosti.
of the devotee. Jodi Vaishnava aparad uthe hati mata, upade va chinde tar sukhi jaye pata. Chaitanya Mahaprabhu Pán says, Čaitania hovorí, Jodi Vaishnava aparad uthe hati mata. Imagine if there is a tender creeper and you predstavte si, že tam je nejaká jemná rastlinka send in a goat. a do tej záhrady dojde koza. Of all the leaves. Ona ohryze všetky listy. That's how sensitive the creeper is. Tá rastlinka je veľmi jemná. Imagine now if you send in an elephant, the elephant will just crush that creeper. A teraz si predstavte, že tam príde slon, tak on ho rozdrví úplne. What if it's a mad elephant? It will just uproot that creeper. A čo povedať o šialenom slonovi, že on ho úplne vyrie von, ako vykorení. You can't take care of it. It's gone. That creeper is gone. A tam už ďalej sa on ju nemôžeme ani starať, že tá rastlinka skončila už úplne po nej. So Chaitanya Mahaprabhu says Vaishnav aparad is the most dangerous mad elephant. Pán Čaitania povedal, že ten Vaishnav aparát je najnebezpečnejší. To je ten šialený slon, that can get into the garden čo môžeme do tej záhrady pustiť. of bhakti. Do záhrady bhakti. Garden of our heart. Do tej záhrady nášho srdca. Destroy the creeper of devotion. To môže zničiť tú našu rastlinku oddanosti. And what it can do? Upadeva chinditara shukhe jai pata. It can either crush the creeper or it A can čo on môže urobiť? Že on môže rozdrviť tú rastlinku, uproot the creeper, potom môže ho vyriť úplne, že vykoreniť, or it attacks the creeper in such a way that all the leaves shukhi jai pata. Pata means leaves and shukhi means suk jayenge. They become dry. že on môže spôsobiť, že všetky tie listy vyschnú. So Vaishnava aparad is so scary, Chaitanya Mahaprabhu explains. Takže Vaishnava aparát je tak strašný, pán Čaitania vysvetľuje. That is an intruder that we have to make sure which doesn't enter Že to je ten škodca, že sa musíme ubezpečiť, že nevstúpi do tej záhrady. the garden of the heart. And Do tej záhrady srdca. very, very tempting to let that mad elephant in. We don't even realize when the mad elephant gets in. Že musíme byť veľmi pozorní, aby on tam nestúpil, že niekedy si ani nemusíme uvedomiť, že tam vstúpi, že ani nevieme o tom. It would come in the form of criticism, On môže prísť v podobe kritiky, envy, závisti, come in the form of anger towards Vaishnavas, on môže prísť v podobe hnevu voči Vaishnavom, with competitive mentality, not offering proper respects to others. on môže prísť v podobe, že sa tak porovnávame, alebo že nevzdávame správny rešpekt oddaným, Shouting at them, alebo že kričíme na nich, shouting at them, misunderstanding and spreading rumors about them. nerozumieme im a šírime klebety o nich. And what to speak of physically hitting them, A čo už povedať, že ich fyzicky napadneme, killing them, whatever. alebo ich zabijeme. Hare Krishna. These are all very dangerous forms of Vaishnava. To sú veľmi všetko nebezpečné podoby Vaishnava aparát. Now that's an intruder. Therefore, there must be proper fencing so that Takže to je ten taký záškodník, preto tam musí byť poriadny plot, mad elephant doesn't. aby tento šialený slon nevstúpil. Now, what are some weeds that may grow? A čo sú tie buriny, ten plevel, čo tam môže rásť? You know, when we have a sapling, we have a plant, and we water. Takže vieme, že keď máme nejakú rastlinku a ho zalievame, Along with the root getting fructified into a proper plant, že to tú rastlinku správne vyživuje cez korene. sometimes you see that there are some weeds which A also niekedy provide vidíme, water. že tam je nejaká burina, čo tiež ona bere si tú vodu. And those weeds also grow strong. So the A tá burina tiež silnie tým zalievaním. plant is also getting water and the weeds around it also get water, and now Takže tá rastlina si bere tú vodu, aj tá burina si naberá tú vodu. there's a competition between the two. A je tam potom taká súťaž medzi nimi, že kto vyrastie rýchlejšie. And eventually what happens that I we haven't- see in nature A eventuálne, čo sa môže stať, čo vidíme v prírode, is that the weeds end up choking the plant. že tá burina zadusí tú rastlinu. Chaitanya Mahaprabhu explains that's the same thing that happens even in the process of bhakti. A pán Čaitania vysvetľuje, že táto istá vec sa deje v procese bhakti.
the plant of devotional service gets surrounded by creepers. Že tá rastlinka oddanosti, ona začne byť obklopená rôznymi inými rastlinami. And what are those creepers? Chaitanya Mahaprabhu explains. A čo sú tieto rastlinky okolo? A tak pán Čaitania vysvetľuje 4 veci. The first creeper, the first weed that surrounds this creeper of devotion. By the way, bhakti is called... Že tá prvá rastlina, tá burina, čo môže prísť vyrastať pri našej rastlinke oddanosti. A teraz ešte mimochodom, že bhakti rastlinka sa nenazýva stromom, ale rastlinkou. Ale prečo? Všade sa hovorí bhakti lata. Lata znamená rastlinka. Have you ever heard it being called as a tree? Že už ste niekedy počuli, že by sa to nazývalo stromom? Strong as a tree? Že silná ako strom? No, it's not called like that. Why? Nie je to tak nazývané, ale prečo? Because the tree can grow independently. Lebo strom on môže rásť nezávisle. But the creeper always wraps around a strong tree and grows. Ale tá rastlinka, ona stále sa obtáča okolo silného stromu a rastie tak. So therefore bhakti is like that. Bhakti means not... A bhakti je taká. Bhakti znamená, že nie je nezávislá. Independent angel. Že není nejaký nezávislý aniel. But bhakti means wrapping ourselves in anugatya. Ale bhakti znamená, že sa vlastne obtáčame okolo vedenia expertného, staršieho oddaného, duchovného učiteľa. Že Rúpa Goswámi vysvetľuje v 80. verši Upadeshamrity, that bhakti completely fructifies when we take shelter of great souls. Že bhakti úplne dozreje, až keď zoberieme útočisko u veľkej duše. What are the 4 weeds that choke apart from the mad elephant offense? Takže čo sú tie 4 plevely, ktoré môžu zadusiť rastlinku bhakti, keď nebereme do úvahy toho šialeného slona? Ten Vaishnava aparát. Which can choke the process of bhakti. Chaitanya Mahaprabhu explains the first and foremost thing is... Takže prvá najhlavnejšia vec Jiva himsa. Je jiva himsa. When we kill animals... Keď zabíjame zvieratá. When, for example, some people ask, what is the problem if I'm... Niekedy ľudia sa napríklad pýtajú, že čo je za problém, že keď jem mäso a spievam Hare Krishna? Eating meat. And at the same time chanting Hare Krishna, hearing Hare Krishna. How does my eating have to do anything with my spirituality? To má moje jedenie spoločne s mojou duchovnosťou. Chaitanya Mahaprabhu explains it very beautifully. Pán Čaitania to veľmi pekne vysvetľuje. That if you can't have compassion for living beings. Takže vy keď nemôžete mať súcit k živým bytostiam. And if you think that the life of the living beings is insignificant comparison to my pleasure of eating and tasting them. A keď si myslíte, že život tých živých bytostí je neporovnateľný, nemá žiadny význam a dôležitejšie je, že ja ich akože jem a vychutnávam si to na tom jazyku. Then what devotion, what compassion is there in the heart? Tak jaká oddanosť a aký súcit je tam v srdci? Ako môžeme privítať tam ten súcit najvyššieho pána v srdci? The first weed that we have to make sure is jiva himsa. Now this is a very big term. Takže prvá tá burina je tá jiva himsa a to je veľmi široký vlastne pojem. Jiva himsa not just means animal killing. To jiva himsa neznamená iba zabíjanie zvierat. Jiva himsa also means suicide. Tiež to je samovražda. Killing oneself. Že sa zabijeme zviera, zabijame ostatných. And at the same time, v rovnakom čase. Alebo rovnako to aj znamená niekoho zraniť. That could mean just violence. Neznamená to iba ako násilie. Hurting someone, abusing someone, it could be verbally, it could be že môžeme na niekoho sa osočovať ako verbálne, fyzicky napadnúť a že
if we constantly keep criticizing, Že keď konštantne niekoho kritizujeme keep bickering, we keep complaining, a stále ho akože sa osočujeme na ňo blaming, criticizing a all ho akože tak zneúctujeme a kritizujeme. the time, even if it's true, it doesn't matter. Dokonca aj keď to je pravda, na tom vôbec nezáleží. It doesn't matter. We don't have to throw all those pebbles into the pond of our consciousness and disturb ourselves. Že my toto všetko máme vo vedomí a mali by sme to dať všetko preč, akože odtiaľ. Lebo to všetko vlastne rozrušuje potom tú osobu. Takže tá prvá vec, Čaitania hovorí, je Jiva himsa. To násilie voči iným. Second thing is kutinati. Druhá vec je kutinati. Kutinati means hypocrisy. Kutinati znamená pokrytectvo. We say something and we do something else. Že my povieme jednu vec a robíme niečo iné. Or we are something but we act something else. Alebo my sme niečo, ale jednáme nejak ináč. The process of devotion welcomes everyone with open arms. Ten proces oddanosti, on víta všetkých s otvorenou náručou. Provided we first of all have some sense of integrity, of transparency and honesty. But we are not at a situation, we are not at a level of consciousness and we act to be there. A že mali by sme mať nejakú tú sebereflexiu a na začiatku sme nejak, akože máme nejaké postavenie, alebo teda máme nejakú povahu, ale že potom, že máme nejakú sebereflexiu, že my by sme nemali sa niekde umiestniť, ale byť niekým iným a jednať nejak ináč, ako kto sme. Na tej ceste bhakti, že toto zničí tú rastlinku bhakti. Tá dvojakosť je tá druhá vec teda. Tretia je nišiddha achar. Nišiddha achar means breaking the regulative principles. To znamená porušovanie regulatívnych princípov. Now, for example, somebody could be having illicit activities on one side and then chanting Hare. Že niekto môže mať nejaké nedovolené aktivity na jednej strane a spieva Hare Krishna. No, že to nejde spolu, to nefunguje. Jesus says in the Bible, the hand with which you serve flesh can't serve God with that same hand. A že v Biblii je povedané, že rukou, ktorou ty slúžiš mäso, tak s tou nemôžeš slúžiť Bohu. You can't serve flesh and God with the same hand. Že nemôže slúžiť mäso a slúžiť Bohu tou istou rukou. I'm paraphrasing, but that's the essence. Že to je taká parafráza iba. Nišiddha achar. Once we know something is wrong, we should Nišiddha achar, takže my keď vieme, že niečo je zlé, give up the prohibition. Tak by sme sa mali toho vzdať. And the fourth weed, Mahaprabhu says, is the desire to be recognized by others. A tá štvrtá burina, Mahaprabhu hovorí, že je túžba byť rozpoznaný inými. The desire to be appreciated, túžba byť oceňovaný. Desire to be recognized, túžba byť taký rozpoznaný. Desire to be respected, honored. Túžba byť taký rešpektovaný, oslavovaný. Túžba tak profitovať z niekoho iného. These are the four weeds which destroy the process of devotion and one should be very, very... Takže toto sú 4 tie buriny, ktoré zničia proces oddanosti a mali by sme byť veľmi opatrní. Then what's the counterpart, or let's say what's the if these are the offense, then what is the defense to protect ourselves? A potom, keď toto sú akože tie priestupky alebo to, čo škodí, tak potom čo je teraz na druhej strane, to, čo ochráni tú rastlinku? Chaitanya Mahaprabhu says, live under the spiritual master's guidance. Pán Čaitania hovorí, že žij pod vedením duchovného učiteľa. Like we see Mother Sita. Jak matka Sita. There is a Lakshman Rekha for her protection. Lakshman represents Guru Tattva. Že tam je Lakshman, ktorý ho chráni a Lakshman reprezentuje Guru Tattvu. Sita in this pastime represents a living being. A Sita v tejto zábave reprezentuje živú bytosť. So if we live in that maryada, in those lines of etiquette. Takže my keď žijeme v týchto líniách, akože tých mantineloch etikety, drawn by our spiritual master, then, ktoré nám nakreslil, tak jak Lakshman, on nakreslil ten kruh okolo Sity. Tak ako keď my žijeme v tých kruhoch, čo nám nakreslil náš duchovný učiteľ, Maya Devi
with her 10 heads in the form of Ravan cannot come and kidnap us. Tak Maja Devi v podobe s jej 10 rukami v podobe Ravanu nemôže prísť a nás uniesť. So first and foremost, we should live under the guidance of the spiritual. Takže prvé najdôležitejšie, že musíme žiť pod vedením duchovného učiteľa. Strong sadhana. Druhá vec je, že mať silnú sadhanu. The third thing is to have association of like-minded senior Vaishnavas. A tretia vec je mať spoločnosť starších oddaných, ktorí majú vlastne s pekným vedomím. And fourth thing is to constantly be vigilant, to look within to see any our offenses or any weeds growing. A štvrtý, že byť taký obozretný, že stále sledovať, či nerobíme nejaký priestupok, či tam nerastú nejaké tie buriny už v tomto procese oddanosti. Lebo keď to nevidíme, čo sa stane, že tie buriny tam vyrastú a oni potom ho zadusia a my stratíme všetku chuť do oddanej služby. Že veľakrát vidíme, že my sa veľakrát vidíme, sa cítime veľmi inšpirovaní a entuziasticky sme. And then there's a time of, let's say, 6 months, 8 months, even a couple of years we see. We don't have. A potom je tam taká medzera, že 6 mesiacov, 8 mesiacov, dokonca aj rokov. We don't have taste in hearing. Že nemáme chuť v načúvaní, nemáme chuť v ospevovaní. Heard devotees say, the enthusiasm I had before, I don't have it anymore. A veľakrát oddaní hovoria, že ja som mal niekedy taký entuziasmus, ale už nemám teraz. The point to stop, pause and reflect. Are any of these things present in our life? And definitely 100% they are there. So now takže musíme vlastne sledovať tieto veci v našom živote a vlastne oni definitívne tam sú, takže musíme byť takí obozretní. Time to rectify. Every sinner has a future. Takže a určite tam príde to, že my budeme akože keď niečo robíme zle, tak to zožneme, že každý ten hriech má tú svoju budúcnosť. A že každý hriech potom má tú svoju budúcnosť a už keď si to prežijeme, no tak už to prešlo. No takže by sme sa mali tak ako keby oprášiť, dáme preč všetok ten prach a pokračujeme pekne ďalej. After that, Sri Chaitanya Mahaprabhu now starts describing the process of devotion. A potom pán Čaitania teda začína popisovať proces oddanosti. He says, what are the characteristics of someone who is on the path of devotion? Že čo sú charakteristiky toho, kto je na ceste oddanej služby. Selfless devotional service. Že kto je na ceste tej nesebeckej oddanej služby. Very beautiful verse from the veľmi pekný verš z 3. spevu Šrímad Bhagavatamu. Je tam citovaný a pán Čaitania ho citoval, keď to vysvetľoval Rúpa Goswámimu. Madguna shruti matrena mai sarva guhashai manogati avicchinna yatha gangham vasam budau. Kapila Muni originally says this. Kapila Muni originálne toto povedal. Mataji Devahuti. The characteristics of the pure devotees are. Že charakteristika čistého oddaného je. Mat guna shruti matren. Just by hearing about me, oh mother, my devotees hear about me. And že iba počúvaním o mne, môj oddaný o mne počúva. Who am I? Sarva guhasha. A kto som ja? I am present in all living beings. Ja som prítomný vo všetkých živých bytostiach. That Krishna who's present in all living beings. Takže tento Krishna, čo je prítomný v všetkých živých bytostiach. Pure Vaishnavas, they constantly have darshan. Jeho čistí oddaní, oni neustále majú jeho darshan. And they're constantly hearing about that Krishna. A oni neustále načúvajú o tom Krishnovi. And at the same time, manogati avicchinna. A rovnakom čase. Or ambudau. Just like Ganga flows unobstructed. Tak ako Ganga, ona tečie bez prekážok. Interrupted into the ocean. Vôbec není ničím zastavená, tečie do oceánu. Chaitanya Mahaprabhu explains, pure Vaishnavas, they hear about Krishna. Tak čistí Vaishnavia, oni načúvajú o Krishnovi. And the Ganga of their mind is a Ganga ich mysle unobstructedly moving towards
The ocean of Krishna's lotus feet. A ona, Ganga ich mysle, ona bez prerušenia tečie do oceánu Krišnových lotosových nôh. So two characteristics. Takže dve charakteristiky. Pure Vaishnavas are constantly hearing about Krishna, Čistí Vašnavi, oni neustále načúvajú o Krišnovi, constantly singing, speaking, stále hovoria o ňom a spievajú and remembering Krishna. a spomínajú na Krišnu The mind is constantly absorbed. So a myseľ je stále pohružená. first is hearing Shravanam Kirtanam, and at the same time, second is Smaranam. Their minds must be. Takže prvá vec je Šravanam Kirtanam a druhá je Smaranam, že tá myseľ je stále absorbovaná. Are they doing this expecting something from Krishna? A pán Čaitania vysvetľuje, že a robia to, že niečo očakávajú od Krišnu? Nie. Aha, tu. They perform bhakti towards Purushottama. Oni vykonávajú bhakti pre pána Purushottamu. They don't want anything. Že, a má tá bhakti dve charakteristiky. Prvá je, že oni nechcú nič. And avyavahita. Whether they get inconceivable joy Alebo oni či získajú nekonečnú radosť, or intolerable sorrow. Alebo netolerovateľné utrpenie. They don't get affected. A oni sú není s tým ovplyvnení. Whether it is Yudhishthir Maharaj after he won the battle and became the king. Preto Yudhishthir Maharaj, keď on vyhral tú bitku, stal sa kráľom. Whether it is Yudhishthir Maharaj going through the exile. Alebo keď išiel do exilu, stále závisel na So Krišnovi. they don't get overjoyed with happiness and forget. A oni teda sa nestávajú nejak veľa taký mega šťastný, keď príde nejaká radosť. And they don't get overwhelmed with suffering and forget. Alebo oni nie sú nejaký strašne nešťastní, keď to príde. Constantly remembering Krishna, Ale oni stále len spomínajú na Krišnu irrespective of whatever is happening externally. a oni rešpektujú iba čokoľvek sa externe deje. Their service to Krishna continues. Ich služba Krišnovi iba pokračuje. After that, Sri Chaitanya Mahaprabhu explains A potom Sri Chaitanya Mahaprabhu vysvetľuje the different types of rati or love that is seen between devotees and the Supreme Lord. a že vysvetľuje rôzne typy lásky alebo tie raty, že medzi živými bytostiami a Krišnom. As we very famously know, Jak my veľmi dobre vieme, Chaitanya Mahaprabhu here quotes Shantaras, Dasyaras, pán Chaitanya citoval Shantaras, Dasaras, Sakyaras, Sakya, Vatsalyaras, Vatsalyaras a Madhuryaras. different mellows of devotion. 5 rôznych nálad oddanosti. Here is an interesting point, dear devotees, to know. To je veľmi dôležitý bod, ktorý by sme mali vedieť. It really needs a double asterisk to remember. Love of Godhead is called rati. Že láska k Bohu sa nazýva rati. That is the stage of devotion. To je štádium oddanosti. And the happiness in that interaction on that stage is called rasa. A že to šťastie, že tá výmena na tom štádiu, v tom štádiu sa nazýva rasa. So sometimes when we say, oh, that person is in Madhurya rasa, Tak keď niekedy povieme, že tá osoba je v Madhurya rase, technically it should be called as he is in Madhurya rati. technicky by sa to malo nazývať, že on je v Madhurya rati. From the stage of Madhurya rati. Že on je v štádiu Madhurya rati, on je na úrovni Madhurya rati. But what he tastes is Madhurya rasa. Rasa A to, čo on vychutnáva, je Madhurya rasa. means juice or Rasa znamená šťava, sweetness. alebo sladkosť. We don't say he's there in the juice. We say My nepovieme, že on je tam v džúsi, he is in a state where he tastes that juice. ale my povieme, on je na tej úrovni, kde on vychutnáva si ten džús. So technically, it is called Shantarati, Dasyarati, Technicky je to nazývané Shantarati, Dasyarati, Sakyarati. Sakyarati, Vatsaryarati, Madhuryarati. Shantarati means neutrality. Shantarati znamená neutralita. Dasyarati, Dasya, mood of servitude. úroveň, to znamená služobnícky postoj. Sakya, It means friendship. to je priateľstvo. Vatsalyarati means parental love. Vatsalyarati, to je rodičovská náklonnosť. And Madhuryarati means conjugal mood. Madhuryarati, It's parental love. Madhuryarati, Madhuryarati means conjugal mood. že to je ten milenský vzťah. Now, in these 5 stages of
affection to Krishna. Takže a v týchto 5 úrovniach príťažlivosti ku Krišnovi, of Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya and Madhurya, Shanta, Dasya, Madhurya a tak ďalej, the joy or the flavor that they respectively taste is called Shantaras, Dasyaras. že tie chute, ktoré sa tam vychutnávajú, tak sú nazývané Shantaras, Dasyaras, Sakyaras, Matsalyaras a Madhuryaras. This is a very important point. Even Srila Rupa Goswami later elaborates in the Bhakti Rasamrita Sindhu. Že toto je veľmi dôležitý bod a dokonca Rupa Goswami to ďalej v Bhakti Rasamrita Sindhu akože rozoberá. Rati and Rasa. To rati a rasa. Chaitanya Mahaprabhu explains Čaitanya Mahaprabhu vysvetloval 5 primary rasas. tých 5 hlavných rás. Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya. Shanta, Dasya, Vatsalya, Madhurya. Čo? Dasya. Between the Supreme Lord and the devotee. Že, ktoré sú medzi najvyšším pánom a oddaným. And there are 7 secondary rasas. A je tam 7 druhotných tých rás. What are the 7 A secondary rasas? čo oni sú? Veera ras. Víra rasa. Veera ras means chivalry, the fighting mood. Ten bojovnícka nálada. Veera, hasya ras is called Hasya rasa. laughter. To je ako, že sa smejú. Adbhuta rasa. Astonishment. Že také ustrnutie. Raudra ras. Raudra rasa. Raudra ras means anger. Hnev. Bhayanaka ras. Bhayanaka rasa. Bhayanaka is fear. Strach. Bhibhatsa Bhibhatsa rasa. is disaster. To je akože Karuna, nejaké pohromy a karuna. compassion. Or Súcit. Alebo milosť. So these are secondary emotions. Takže to sú také ešte sekundárne emócie. And they temporarily appear and become very prominent and A oni dočasne sa zjavujú a stanú sa také prominentné they leave. a potom odídu. Like the moving clouds. Oni sú ako pohyblivé mraky. But the rasa, the sthayi bhav that the devotee is in, Ale tá rasa, whether it is Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya, tá Shanta, Dasya, Sakya, Madhurya, that's steady. oni sú stále, oni sú konštantné, Sthayi rati, or oni sa nehybu. sthayi bhav, that which is To sa nazýva stajbáva. chitta, that which doesn't move. To je to, čo sa nepohybuje nejak. That's a permanent situation of To je ako permanentná situácia love for Krishna. lásky ku Krišnovi. And in there could be a mixing of different moods. No a tam môžu byť rôzne mixy tých rôznych nálad. Veera, Víra, Adbhuta, Adbhuta, Vatsa, Vatsa, Raudra, they Garuda. come and they may go. Oni prídu, odídu. So these are the secondary rasas. To sú tie sekundárne rasy. After this, Sri Chaitanya Mahaprabhu starts describing A potom to pán Čaitanya začal popisovať, very wonderfully what is the difference in these stages. že čo sú rôzne, aké sú rozdiely v týchto štádiách. We oftentimes say Shanta, then we say Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya. What are the different? A aké sú rozdiely medzi tou Shanta, Dasya, Vatsalya, Madhurya. Chaitanya Mahaprabhu explains it very, very beautifully. A pán Čaitanya to veľmi pekne vysvetľuje. He's Nimai Pandit, so, and he's ultimately Radha and Krishna. So he explains it very beautifully to Rupa Goswami. Že aj Nimai Pandit automaticky je Radha Krishna a veľmi pekne to vysvetľuje Rupa Goswámimu. First of all, he gives what is the definition of Shantaras. Takže prvá vec je, čo je definícia Shantarasy. So Shantaras is the situation of neutrality. Shantarasa je situácia, že sme neutrálni. There are a few characteristics that are seen in someone in Shantarati. Že sú tam nejaké charakteristiky, ktoré my môžeme vidieť v osobe v Shantarati. First and foremost, such a person will have his mind and senses completely under control. Že prvá vec je, že taká osoba má svoju myseľ a zmysly úplne pod kontrolou. Not someone at tasting Shantaras cannot have uncontrolled mind and senses. Ten, kto vlastne v tej Shantarase nemôže mať neovládnuté myseľ a zmysly. Has controlled mind. Všetko má pod Secondly, kontrolou. he has complete attachment to the lotus feet of Krishna. Že on má druhá vec je, že má úplnú pripútanosť k lotosovým nohám Krišnu. Never be moved by any other Ishtadev. On sa nikdy akože nezaujímal žiadneho iného Ištadeva. Someone who has Shanta Rati towards Krishna Niekto, kto má Shanta Rati ku Krišnovi,
not get moved and change his Ishtadev or his worshipable deity. On nech nemení svojho Ištadeva alebo to svoje uctievané božstvo. Yes, fixed mood. On The má third is fixovaný mood. sees that Ishtadev at all times, everywhere. A tretia vec, že on vidí svojho Ištadeva po celý čas a všade. These are characteristics of someone at Shantarati who's tasting Shantaras. Takže to sú charakteristiky niekoho, kto zakúša Shantarati. Constantly sees Krishna at all times, in all circumstances. On vidí neustále Krišnu za všetkých okolností a stále. The fourth characteristics of someone at Shantarati Štvrtá je, tolerates all trouble possible. že štvrtá charakteristika je, že on toleruje všetky problémy možné, čo prídu. And fifth A piata, has self-realization. So že on je seberealizovaný. if someone has these five characteristics, they are tasting Shantaras. Takže kto má týchto 5 charakteristík, tak on zakúša Shantarasu. And they are at Shantarati. The example of this is Prahlad Maharaj, Príklad tohto je Prahlad Maharaj. the 9 Yogendras, the Yogendras. Nava Yogendras, They are the 9 sons of Maharaj Rishabdev, the 4 Kumara. 4 Kumárovia a tak ďalej. Now, what this stage lacks is physical service, expression of service. There is feeling. A čo je vlastne také vyjadrenie fyzickej služby? And awe and reverence in the heart and complete feeling of being stunned. But physically serving with those emotions is lacking. So that is where Že fyzická služba alebo fyzické prejavenie tohto štádia je, že šťastie. Shantaras that is tasted gets the next Dasyaras. In Dasyaras, there is tasting of that mood of servitude. Počkaj, to teraz sa mi to pomotalo. Gets the next Dasyaras. A že z tohto štádia, že potom sa ide na ďalšie, do tej Dasyarasy. In Dasyaras, there is tasting of that mood of servitude. Že a v Dasyarase je chuť v tej nálade služby. And the example of that is Hanuman. A príklad toho je Hanuman. Krishna also has servants like Chitrak, Patrak, Raktak. Krishna mal tie služobníkov ako Čitrak, Pitrak, Raktak. Krishna has a driver, by the way, in Dwarka called Da. A mal nejakého toho vozataja, Dvaraka call, They're all Daruka. examples given by Chaitanya Mahaprabhu for someone in A to sú všetko príklady Chaitanya Mahaprabhu pre niekoho, kto je v tej Dasyarase. A oni sú v tej Dasyarati. They are having all the previous symptoms of Shantarati. A oni majú všetkých tých 5 predchádzajúcich syndromov toho Shantarati. And at the same time they have service attitude. A ešte zároveň k tomu majú služobnícky postoj. So Dasya Ras includes Shantaras Takže tá Dasyaras, ona zahrňa tú Shantarasu plus service to Krishna. plus služba Krišnovi. Now this has what it lacks is intimacy. When you consider the Lord to be your master and ourselves to be his. Že a tu chýba ale tá intimnosť, že keď my považujeme pána, že Krišnu, že on je náš pán a my sme ten služobník, There is a distance. my si držíme taký odstup tam. There is no free-flowing intimacy. Tam není žiadna taká slobodná, taká intimnosť tam sa nevytvára. That is where the Sakhya Ras comes to play. So, A tu teda prichádza potom tá Sakhya rasa. so Sakhya Ras has characteristics of Shantaras and Dasyaras. A tá Sakhya ras má charakteristiky Dasyaras a Shantaras a Sakhya ras. Shantaras a Dasyarasa. Something special. And what is that something A niečo special? špeciálne. That is free-flowing intimacy. A čo je to niečo špeciálne? Že tam je tá voľne prúdiaca tá intimnosť. In Dasyaras, someone situated in Dasyarati tasting Dasyaras, he thinks my Lord is my master and he is. V tej Dasyarase, tak si osoba si myslí, môj pán, on je môj akože pán My maintainer and my duties. a môj udržovateľ a moja povinnosť je mu slúžiť. Therefore, there is a awe and reverence. Takže tam je ten odstup. Someone tasting Sakhya Ras, he says, yes,
A keď niekto zakúša tu sakeras, tak on si myslí, áno, on je môj ochranca, ale niekedy aj ja ho môžem ochrániť. Tam je taký ako rovnaký ten status medzi oddaným a pánom. Mamata adhik Krishne atma samagyan atha eva sakhya raser vasha bhagavan. Kaviraj Goswami says, Mamata adhik Krishne atma samagyan. The friends of Krishna, they have more mamata than the servants of Krishna. And therefore... A že Krišnevečka raz vysvetľuje, že tí priatelia Krišnu, oni majú viac toho mamata ako tí služobníci Krišnu. They see Krishna as equal to... Že oni vidia Krišnu ako rovnocenného. They play with Krishna also. Oni sa s ním hrajú. They let Krishna climb on. Nechajú Krišnu, aby im vyliezol na plecia. A potom strhajú ovocie s ním. A potom oni tiež môžu vyliezť na Krišnové tie ramena rovnako. Že ten Bhagavan sa stáva veľmi kontrolovaný tou sakya rasou, tým priateľstvom. A čo tu chýba, je taká tá ochrana. Sometimes they protect Krishna, but sometimes they ask Krishna, please protect me, like the... Oni niekedy chránia Krišnu, ale niekedy ho prosia, prosím ochraň nás, ako ten lesný požiar. Tak tí priatelia prišli, že prosím Krišna, ochraň nás. Higher than Sakyaras is Vatsalya rasa. Tá vyššia ako Sakya rasa je Vatsalya rasa. Now in parental love, it has Shanta, Dasya, Sakya and... A že v tej rodičovskej, tam je tá Dasya, ja si ich nepamätám, jak to bolo, Dasya, Sakya, Vatsalya. What is the speciality? A čo je tam tá špecialita? The devotee in parental love doesn't think themselves to be equal to Krishna. Že čo tam je to špeciálne v tejto rodičovskej, že oddaný v tejto rase, on si nemyslí, že je rovnaký ako Krishna. They think themselves to be better than Krishna. A oni si myslia, že sú lepší ako Krishna. Those in Dasyarati, they think their inferior, Krishna is superior. Tí v Dasyarati, oni si myslia, že oni sú nižší a Krishna je nadradený. Those in Sakyarati, they think they are equal. Sakyarati, oni si myslia, že sú na rovnakej úrovni. And those in Vatsalyarati, like Mother Yashoda. A tí, čo sú vo Vatsalyarati, ako matka Yashoda, oni si myslia, že my sme lepší a Krishna je ochraňovaný mnou. Apanare palak jnana Krishne palya jnana chari gune vatsalya rasa amrita saman se amrita anande bhakta saha dubena apane Krishna bhakta vasha gune kahe aishwarya jnani gane. Kaviraj Goswami has explained Kaviraj Goswami vysvetľuje, that in Vatsalya rasa, vo Vatsalya rase, that I am the protector and tam je ten pocit, že ja som ochranca a Krishna musí byť ochránený. And because of this feeling, Krishna gets completely controlled. A preto, že tam je tento pocity sú, Krishna sa stáva úplne pod kontrolou. By his parents in the form of Nanda. Napríklad, že on je úplne pod kontrolou jeho rodičmi, Yashoda a Nanda Maharaju. And this is why you find pastimes like Damodar Lila. Preto sú tam zábavy v tejto rase ako Damodar Lila, so much celebrated and worshipped. Ktorá je tak veľmi oslavovaná. Now what this comes up to is in Shantarati there are qualities, but what it lacks is service. Takže v tej Shantarati tam sú nejaké tých 5 kvalít, ale čo tam chýba je služba. Dasyarati has that, but what it lacks is intimacy. V Dasyarati tam to je tá služba, ale čo chýba je tá intimnosť. Sakyarati has intimacy, but what it lacks is complete protectiveness. A Sakyarati tam je tá intimnosť, ale čo tam úplne chýba je tá ochrana. And Vatsalyarati has all of them. A Vatsalyarati má úplne všetky tie veci. But however, there is no one giving Krishna the conjugal romantic mood. Ale akokoľvek, nie je tam nikto, kto dáva Krishnovi taký ten romantickú tú náladu. So therefore in Madhurya Rati or Madhurya Rasa, preto v Madhurya Rati alebo Madhurya Rase,
Kaviraj Goswami says, Kaviraj it Goswami includes hovorí, all of the previous. to zahrňa všetky tie predtým, Shanta, Dasya, Sakya, Šanta, Dasya, Sakya, Vatsalya and plus a plus romantic mood. There is plus tam je ten romantická nálada. very special loving relationship. In Veľmi this špeciálny milostný vzťah. world also we see the wife can, when needed, play the role of the mother. V tomto svete tiež to môžeme vidieť, že manželka niekedy, keď treba, tak hrá úlohu matky, Play the role of a friend, priateľa and also sometimes humbly serve also a niekedy tiež pokorne slúži in different races. v rôznych tých rásach. So therefore, even in this world we see where there is Madhurya Rasa, Dokonca aj v tomto svete vidíme, že keď tam je tá Madhurya rasa, it has some elements of the previous rasa. že tiež že tam máte elementy tých predchádzajúcich rás. Therefore, this world is of course just a reflection of that world. A tento svet je iba taký zrkadlový obraz duchovného sveta. So Mahaprabhu explains, Madhurya Rasa Krishna Nishtha Seva Atishay Sakhir Asankocha Lalana Mamata Adhik Hai. That the Madhurya Rasa has 4 symptoms. A Čaitania Mahaprabhu vysvetľuje, že tá Madhurya rasa má 4 symptómy. Krishna Nishtha of Shantaras, Seva Atishay Krishna Nishta, of Dasyaras, Sheva Atishta, Dasya rasi, Sakhira Asankochata of Sakhiras, and Lalana Mamata Adhika of Vatsalyaras. That is, deep attachment of Shantaras is also there. že je tam tá hlboká pripútanosť zo Shantarasi, Service attitude of Dasyaras is also služobnícky postoj z Dasya rasi je tam, there. Great intimacy of friendship is also there. veľká tá intimnosť toho priateľstva je tam v tom, And at the same time, projective mentality of Vatsalyaras is also there. je tam tiež tá mentalita chránenia z tej Vatsalya rasi. And plus, it drenches Krishna's heart with so much sweetness of the Madhurya or the romantic or the conjugal mood. A tiež je tam ale toľko sladkosti z toho romantického múdu. After saying this, Chaitanya Mahaprabhu makes one last point. A potom to všetko, čo povedal pán Čaitania, tak povedal ešte jeden posledný bod. He gives the difference between Vrindavan and outside Vrindavan. A on vysvetlil rozdiel medzi Vrindávanom a tým, čo je mimo Vrindávan. He says all these rati, this rasa is tasted in Vrindavan also, and outside Vrindavan also. On povedal, že všetky tieto raty alebo rasy sú vychutnávané vo Vrindávane a tiež mimo Vrindavan. But he says outside Vrindavan, sometimes when Krishna shows his opulence, Ale on povedal, že mimo Vrindavan niekedy, keď Krishna ukáže svoju opulenciu, their rati can fall down. He gives tak tie raty, oni padnú dole. the example when Devaki Rani saw Krishna fight Kamsa in Mathura. Tam je príklad, že keď Devaki videla, jak Krishna bojuje s Kamsom v Mature, She fell at the feet of Krishna. So someone at tak ona padla k nohám Krishnu. motherly love fell down to Dasya. Takže ona bola na úrovni materskej lásky a padla dole do tej Dasya, do tej služobníckej nálady. And similarly, when Arjuna saw the universal form on the A podobne, keď Arjuna videl tú vesmírnu podobu na Kurukšetre, battlefield of Kurukshetra, someone who was a friend, niekto, kto bol a servant, priateľ, tak on sa stal služobníkom. complete submission. Úplne sa odozdal. Another example is given of Madhurya Rasa. Ďalší príklad je z tej Madhurya rasy. In Dwaraka, when Krishna V Dvárake, joked with Rukmini and keď said, Krishna žartoval z Rukminy. maybe you should marry someone else of your caliber. I am just a A on jej povedal, že no možno by si sa mala vydať za niekoho tvojho kalibru. cowboy boy. Ja som iba pasáčik. Maybe you made a mistake. Možno si sa pomýlila, Me. že si sa za mňa vydala. I think you should marry someone else. Krishna was just trying A on jej hovorí, no možno by si sa mala vydať za niekoho iného. to test Rukmini's affection for him. Krishna takto testoval Rukmininu pripútanosť k nemu. And she immediately fainted at the very thought that Krishna will leave me. And she A ona okamžite bola v takých myšlienkach, že Krishna ma opustí. started falling at the feet of Krishna, said, I am low, I am sinful, I am A unqualified. hneď padla k jeho nohám a povedala, ja som najnižšia, ja som hriešna, ja som nekvalifikovaná. Don't leave me. Prosím, príjmi ma a neopúšťaj ma. So outside Vrindavan we see when there are circumstances,
Takže mimo Vrindavan vidíme, že keď tam sú určité podmienky, Rukmini z Madhurya rasy prišla do toho služobníckeho postoja. Devaki z Vatsalya rasy prišla do služobníckeho postoja. And Arjuna on the battlefield of Kurukshetra from friendship comes down to service attitude. A Arjuna tiež na tej Kurukshetre z toho priateľstva klesol na tú služobníckú úroveň. The disciple to the spiritual. A dal sa na úroveň, že on je žiak a Krišna je jeho duchovný učiteľ. But in Vrindavan, ale vo Vrindávane vidíme, že toto sa nedeje. Example of Sakya Rasa is concerned. Napríklad príklad, čo je Sakya rasy. Krishna defeats his friends, but the friends come and say, hey, that was just, you didn't fight us, you fought. Tak Krišna on ich porazil a oni prišli akože, hej, že ty si nás akože porazil. Ale poďme znova, že poď bojovať, ty si slabší, ideme znova bojovať. A Šridhar, on bije Krišnu vo Vrindávane. A Šridhar aj vyhral nad Krišnom. On videl, že Krišna zabil Agasura. A on stále ale vyzval Krišnu a ho porazil. In Braja, when Krishna shows his opulence, v Braji, keď Krišna ukáže svoju tú opulenciu, their affection for Krishna goes deeper in that rati that they taste and rasa that they taste. And že tá priputanosť, ona ide ešte hlbšie v tej rase, ktorú si vychutnávajú. This is in friendship. Now to bolo v tom priateľstve. In motherly affection, Mother Yashoda saw universes into the mouth of Damodar. Napríklad v tej materskej náklonnosti, že matka Yashoda videla ako v ústach Krišnu tú vesmírnu podobu. Teda videla tam tie vesmíry. A stále aj tak ona ho naháňala s tou paličkou. With so much affection that he belongs to me alone. A že s toľkou náklonnosťou, že on patrí iba mne. And in Madhurya Rati, we find Srimati Radharani. A Madhurya Rati nájdeme tam príklad Srimati Radharani. She saw Krishna having so much opulence. Ona videla Krišnu, že má toľko opulencie. Still at the Rasa Leela, when Radharani left. Stále v Rasa Lile, keď Radharani odišla. And she got tired. She told Krishna, I can't walk anymore. Can you? A ona sa unavila, tak povedala Krišnovi, ja už nemôžem ďalej kráčať, môžeš ma odniesť? A Krišna ho niesol na ramenách. Keby Radharani cítila, že Krišna je Boh, prečo by sa toto pýtala Boha? Ona videla tú Krišnovú veľkosť. Videla, že Krišna dvihol Govardhan, že videla, že tancuje Krišna na Kaliovi, videla, že Krišna zjedol, cucol ten celý lesný požiar. Aj tak je to môj Krišna, môj Prananath, Brajana, Nandan, Shyama Sundar. Principle to Rupa Goswami. Takže Čaitanya Mahaprabhu dal tento princíp Rupa Goswámimu. That although in Vrindavan and outside Vrindavan there are examples of all these rasas and rati. Že aj keď mimo Vrindavan, aj vo Vrindavane sú príklady týchto rasy a rasas a týchto rati. In Braja, vo Vraji, display of opulence. Aj keď tam je ukázaná tá opulencia Krišnu, the love only goes deeper and deeper and deeper. Tak tá láska ide iba hlbšie, hlbšie a hlbšie. And outside Vraja, a mimo Vraju, keď tam je ukázaná tá Krišnová veľkosť, the devotee starts trembling and falls down in service attitude. Tak oddaní sa začnú báť a poklesávajú do toho služobníckeho postoja. After saying all this, Chaitanya Mahaprabhu wraps up his po povedaní tohto všetko, pán Čaitanya to ukončil. Instructions and tells pokyny a povedal Rupa Goswámimu. Par apara gabhira shunya bhakti rasa sindhu tumay chakai te tar kahi ek bindu. He tells Rupa Goswami that the path of devotion is par apara gabhira shunya. Že tá cesta oddanosti je para apara gabhira shunya. It doesn't have a start point, it doesn't have an end point. Že nemá začiatok, nemá koniec. It's an ocean without the oceanic bed. Že je to oceán bez dna. Very deep and profound and it's unlimitedly inconceivable. Je to veľmi hlboké a neuveriteľné. But O Rupa. Ale O Rupa.
My sme mali iba 10 dní You wanted to taste this devotion. a ty si chcel vychutnávať túto oddanosť. Given you a drop. After saying all Ja som ti dal iba kvapku. this, Chaitanya Mahaprabhu says, I have just given you a drop. Po všetkom tomto, čo Čaitanya povedal iba, ja som ti dal iba kvapku. And now I want you to do what? A teraz ja chcem od teba, aby si urobil čo? Bhavite Krishna spurayantare Krishna kripa ajnapaye rasa sindhupaye. What I want you to do Čo chcem, aby si urobil? is keep thinking about Krishna Mysli na Krišnu and develop love for Krishna in the heart, and a rozvíň lásku ku Krišnovi v srdci. by his mercy I want you to explain this A jeho milosťou, ja chcem od teba, aby si vysvetlil toto, oceanic display of devotion through scripture. aby si to celé vysvetlil cez písma. Explain it to everyone with a Každému. process, systematic process. Veľmi systematicky a vedecky. But after hearing these 10 days Potom, čo si to 10 dní teraz načúval, from Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami wrote alebo potom, jak to Rupa Goswami načúval od Čaitanya Mahaprabhu 10 dní, Upadeshamrita, tak napísal Upadeshamritu, Tirasamrita Sindhu, Bhakti Rasamrita Sindhu, Lalit Madhav, Lalita Madhavu, Madhav. He wrote Stavamala, Irostavamala, he wrote commentaries, he wrote Laghu Bhagavatamrita, napísal komentáre, napísal Lagu Bhagavatamritu, he wrote Ujjvala Nilamani, he wrote napísal Ujjvala Nilamani, so many books. tak veľa kníh. Rupa Goswami has written so much. Napísal toho fakt veľa. So he hears from Mahaprabhu, On načúval od Mahaprabhua and Mahaprabhu says it's a drop, a Mahaprabhu mu dal kvapku and Rupa Goswami gives that to the world and calls it Bhakti Rasamrita Sindhu. a on zobral tú kvapku a napísal knihu a nazval to Bhakti Rasamrita Sindhu. So if Chaitanya Mahaprabhu To je ako explained oceán. it's just a drop, which A Čaitanya Mahaprabhu mi to vysvetlil a povedal, to je iba kvapka, Rupa Goswami finds it to be an ocean. z ktorého Rupa Goswami urobil oceán. We're not even able to taste that one drop My sme schopní vychutnať ani tú jednu kvapku in the ocean that Rupa Goswami is giving us. toho oceánu, čo nám dala Rupa Goswami. Therefore, at the end, Kaviraj Goswami says, Preto na konci Kaviraj Goswami hovorí, Shraddha kari ei katha shune jai jane prema bhakti paye she Chaitanya charan. Kaviraj Goswami says, anyone who hears these wonderful teachings of Chaitanya Mahaprabhu to Rupa, on hovorí Kaviraj Goswami, že každý, kto načúva toto úžasné učenie pána Čaitanyu, ktoré on hovoril Rupa Goswámimu, and makes a plan a to practice them in their life, urobí si plán, že to chce praktikovať v svojom živote, they will get love of Godhead and attachment to the lotus feet of on získa lásku k Bohu a pripútanosť k lotosovým nohám Chaitanya. pána Čaitania Mahaprabhua.